i lepa Sremica. Sremačko je selo malo okolo ravnica, tu potočić, tu šumica i lepa Sremica. Tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Tamburica svira, kolo... Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem video klipu vidjet ćete pripremu tanjiračom za setvu ozimih kultura, znači ječma i pšenice. Kao što možete vidjeti, pripremu obavljamo sa pumom i naravno ovom Lanstal tanjiračom, pošto nam je tu sada ova vučena varijanta, sa njom ću da radim. Sviđa mi se kako radi, drži jednaku dubinu, pošto je dosta teža. Sad za ova suncokrete, ove to nije toliko bitno, ali pošto ću imati neki kukurzoviništa da radim, mislim da mi je ona malo bolja u takvim uslovima zbog te same težine. Sad, šta sam teo još da kažem, tu nema nekih promjena. Sve ono što sam vam govorio za onu Lanstal nošenu isto važi za ovu vučenu. Ja ću sad samo podesiti navigaciju i krećem da radim ovu njivu. Naravno, manje njive kada budem radio prebacit ću se ipak na onu nošenu, pošto sam onako u priličnoj žurbi i već je, evo, koji je 14. oktobar, već smo blizu početku ove setve. Vidite, širenje tanjirače. Vraćamo se u traktor, krećemo. Sremačka je svadba, svaka cvećem okićena, peškirima, srsanima i lepim momcima. Sremačka je svadba, svaka cvećem okićena, peškirima, srsanima i lepim momcima. Tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Evo, obeležio sam AB linije i sada krećem u normalan rad. Kao što vidite, idealna je vlaga, nije ni presuvo, nije ni previše vlažno, padala je ovih dana kiša, tako da za sada super izgleda. Evo vidite kako njiva je lepo istarupana, nema nekih korova, ima poneka ono mačije grožđe ili kako ga zovu, kereće grožđe. Ima poneki samonikli suncokret što je nikao posle žetve i posle kiše, ali vrlo malo, s obzirom da radimo sa kukuruznim adapterom. Vidite ovdje jedino gdje je sastavljan sastav adaptera i uglavnom za sada izgleda odlično. Krećem sa ovim radovima ozbiljnije i sada se nadam da će ići sve kako treba. Sremica je svaka dobra, s njom se Srem ponosi, kogod hoće neka dođe, može da je prosi. Sremica je svaka dobra, s njom se Srem ponosi, kogod hoće neka dođe, može da je prosi. Tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Tamburica svira, kolo sitno veze. Njiva je inače oko 3 hektara, možda malo jače, 3,2 hektara, i plan mi je neki da to uradim za jedno sat vremena. Što se tiče nekih još podešavanja, mislim da bi trebalo ove sa strane ploče koje ne dozvoljavaju da daleko baca zemlju, da malo raširim i da ih podesim.
Međutim, za sada idem ovako i od nekih podešavanja što bih još trebao da promenim, to je, mislim da imam previše tamo svuda preklapanja po 7-8 cm, namestio sam da je 3,90 radna širina, da ne ostavlja, da ne bude nikakvih oplaza, pošto ovdje ima malo onako strane. Međutim, na sljedećoj njivi ću već namestiti 4 metra radna širina, nema potrebe da gubim na 40 prolaza, gubim jedan prolaz. Za sada ide odlično, evo uradio sam nekih 2,3 hektara. Nema nikakvih iznenađenja. Polako čak ulazim i u štos što se tiče samog naterivanja, znači da ne moram da se vraćam u rikvercu, uspevam iz prve da nateram, tako da nije mi sad toliko neokretna ova tanjirača. Vidite, tu je ovaj orao, šta li je Soko i on traži miševe, međutim ove godine nije bilo puno poleglog suncokreta i nema miševa, nije tako strašno, tako da verovatno ćemo i manje imati da trujemo žito, tako da konačno ćemo malo preko zime odmoriti. Prošle godine nismo maltene ni dana odmarali. Dok sam nadletao njivu dronom, primetio sam da preko kanala još jedan čovjek tanjira, ali mi je bilo vrlo interesantno pošto radi to sa traktorom IMT 560, a činila mi se neka ogromna brzina kretanja i onda sam, evo da vam prikažem, preleteo sam dronom do njega i kao što vidite zaista on se kreće jako brzo. Ovo je neko, ne znam šta je ovo, da li je ovo tanjiranje da bi se lakše uzoralo, da se malo izmeša kukuruzovina sa zemljom, na to mi nešto liči. Ovo sigurno nije priprema za setvu, posebno što ova desna strana mu baca i pravimo ovdje kao jedan, onako kako kažem, nanos ili već kako, ne znam ni kako bih to nazvao, zbog velike brzine slaže ovu kukuruzovinu i nabacuje jednu na drugu, pravi kao otkos u stvari, eto, tako bi moglo da kažem, ali vrlo interesantno je svakako. Malo mi ovdje ovaj breg predstavlja problem, nije uopšte bezazlen i ovdje moram da idem 11, vidite, ovdje moram malo sporije da idem na snimku, verovatno to izgleda da nije veliki breg, ali u realnosti jeste priličan. Tako da to jedino, tu moram malo da pripazim da se ne bi zablesio i krenuo nekom većom brzinom, znači 12, moglo bi da bude problema. Ovako ide super. Ovo što čujete što pišti, pokušavam da napunim dron
pomoću ovog kontrolera i sada već dugo radi i već počeo je da pišti. Prva njiva gotova, navigacija pokazuje 2,9 hektara. Jedino što nisam prvi krug merio, znači još nekih 27-8 ari, oko između 3,1 i 3,2 hektara je, pošto ima delova gdje sam, kad sam okretao, nisam isključivao merenje, trebalo bi da bude nešto između, ajde da kažemo 3,15 ha. Tako da što se tog tiče, zadovoljan sam. Sad ću da izađem da vam pokažem da vidite kako je u taj rad izgledao i kako je urađena sveukupno njiva i iz jednog prohoda. Po meni tu više nema potrebe uopšte da se ide i može da se radi normalno setva pšenice. Evo vidite, to izgleda po meni fantastično. Znači nema tu potrebe više za prelazima. Pogledajte, mekano je dovoljno, lepo je istanjirano nekih 13-14 cm i ja mislim da tu više nema potrebe za bilo kakvim trošenjem bez veze goriva, drugim prelazom. Jedino baš kome je dosadno možda da proba s nekom drljačom ili spremačem, ali ja mislim da je to čisto gubljenje i vremena i goriva. Toliko za prvu njivu, znači urađena je nešto jače od 3 hektara, idemo dalje. Evo odmah ovdje i treći traktor koji radi tanjiranje. Kinez 130 konja, to je kuma Vlade i ova tanjirača i to ide fantastično. Odlično radi i baš lepo izgleda. Taman je idealno za rad. Kao što vidite, ovo odlično radi. Mislim da ide i 3-4 cm dublje od mene. Baš mekano je i jako lepo priprema. Tako da mislim da i ovdje nema potrebe za nekim drugom pripremom. Kum razmišlja da prijeđe to još jednom spremačem. Meni bi samo bilo zanimljivo da im da li bi gušio spremač kako će ići, pa čisto to da proba. Inače možda bi i mi tako neku njivu ako bude bilo vremena i ako bude malo džombavije, krupnije, da isto pređemo spremačem. Uglavnom idemo dalje. Ovo je za sada, vidjeli ste da se kod nas dosta radi ta redukovana i poluredukovana obrada. Krećem na drugu njivu, ona je također oko 3,1-3,2 hektara i evo sad vidim na par stotina metara, ne znam da li vidite, evo Mika ide. Mika je krenuo danas, krenuli smo da sejemo uslužno ječam i pšenicu, pa nisam se mogao odlučiti šta da snimam, pa sam rešio da snimam tanjiranje, pošto ajde to ide prva operacija. Ovo radim usluge ljudi koji su uspeli da pripreme sami njive, kojima mi ne radimo pripremu. To je uglavnom bilo orano, verovatno, i evo ga Mika. Eto, vidjeli ste, ovo je da ide i domaćin kojem vršemo, to je naš kooperant Cane legenda. Eto, vidjeli ste, nastavljamo. Evo stigao sam na drugu njivu, kao što možete vidjeti postavljam AB liniju, ovdje nema AB linije, tako da se sad vozim ručno, a posle toga će navigacija preuzeti posao. Mislim, mogao bi da odmah radim s navigacijom, ali ne bi da rizikujem ili da idem prazan jedan prohod, neću, nego ovako uradim i gotovo. Nisam sad ovdje mnogo snimao, već sam uradio skoro 1 hektar, evo 0,9 hektara, možete vidjeti. Malo sam imao nekih
obave za neke pozive telefonske, tako da dok to nisam završio nisam mogao da snimam. Uglavnom ova njiva, ja sam se zbunio. Ova njiva treba da ima oko 2,3 hektara, ne 3 hektara. Ali nema veze. Uglavnom sada vidjet ćete dalje šta se dešava i kako ide posao. Ovdje ima malo i brega iz strane. Tamo je bio breg, evo ako vidite dole je kanal, dole je malo vlažnije i na jednom mjestu mi je malo zalepilo na prstenove nazad na valjku, ali mislim da će sve biti u redu i da će se to još malo prosušiti, da će ići još bolje. Evo, završavam ovu njivu. Posle ovoga najvjerojatnije pravim pauzu za ručak, pa ću vidjeti da li ću nastaviti sa ovim prvim danom pripreme za setvu ozimih useva. Evo, započeo sam i ovu treću njivu. Ovdje ipak smo malo više prosipali suncokreta. Sad moram provjeriti da li je bio zeleniji ili je bio suvnji. Uglavnom ovdje ima oko 85-90 stari i kad ovo završim ići ću kući da ručam. Kao kod svih ovih tanjirača ovog tipa i ove širine, najveći problem predstavlja ukoliko postoje neke prevelike izbočine ili kanali u njivi, tu onda dolazi do problema i kada tanjirača to onako, kako da kažem, opkorači, ne uspe tu dovoljno dubinu da uradi ili recimo ako leži na točkovima i onda ne uspe to da potpuno poravna i ne bude jednaka dubina rada. Međutim, to je problem kod oranja sa ovim plugom ravnjakom, gdje se prave razori u sredini ili se prave oni preveliki slogovi koje posle ne može da se reši. Gotova i ova treća njiva. Jutro i po, znači to bi bilo to ukupno. Sad sam uradio nekih 6,5 hektara i krećem na ručak. Toliko za ovaj klip, nadam se da je bilo zanimljivo. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!